Tchadiennes, Tchadiens, mes chers compatriotes, des événements graves se sont passés le 20 et 21 octobre à N'Djamena, Moundou, Doba, Koumra et Sar. Beaucoup de nos compatriotes y ont perdu la vie et d'autres se sont retrouvés blessés. Il y a eu des arrestations et la justice a été mise à contribution pour apporter l'éclairage nécessaire afin de situer les responsabilités. J'ai ressenti au plus profond de moi-même la douleur de cette souffrance qui ne saurait laisser indifférente toute personne douée de raison et d'humanité. Ce ne sont pas de simples manifestations qui ont été maîtrisées, mais une vraie insurrection minutieusement planifiée pour créer le chaos dans le pays. À cet égard, je voudrais exprimer mon total soutien au gouvernement, aux forces de l'ordre et à toutes les parties mobilisées pour maîtriser cette situation. Les auteurs ont attaqué des commissariats de police, des domiciles de personnalités politiques, des sièges des partis. Ils ont pris pour cible des communautés, ont intimidé des personnes jugées hostiles ou neutres à leur projet. Ils ont brûlé des véhicules et détruit des biens privés. Ils ont fait des chantages, exercé des violences sur des individus innocents. Ils ont tué sans hésiter des femmes et des hommes qui ne sont concernés en rien par le conflit politique de notre pays. Je m'incline devant la mémoire de ces civils froidement tués et éléments des forces de défense et de sécurité lâchement assassinés dans leurs casernes. Tchadiennes, Tchadiens, mes chers compatriotes, dans la vie d'une nation, il y a des moments où des événements aussi dramatiques soient-ils doivent être expliqués dans la vérité. Ce qui s'est passé témoigne de la volonté manifeste de déclencher une guerre civile. Dès le décès du président de la République, le maréchal Idriss Déby Itno, le Tchad se trouvait confronté à une situation sans direction politique avec des institutions sérieusement menacées. Il y avait un risque d'aller tout droit dans le néant. Pour préserver le Tchad contre ces crises existentielles majeures, terrorisme, rébellion, affrontements intercommunautaires, effritement de l'État, le Conseil militaire de transition a été mis sur pied dans l'urgence pour faire face à toutes ces menaces. Dans le passé, le Tchad a connu des rébellions, des affrontements fratricides et une guerre civile sanglante où des acteurs politiques ont manipulé les populations pour les opposer en chrétiens contre musulmans, nordistes contre sudistes. De ces événements sanglants
les populations tchadiennes portent des traces douloureuses dans les mémoires, les consciences empoisonnant ainsi l'unité nationale et le vivre ensemble. Compte tenu de ces crises à répétition, je ne puis accepter que le Tchad replonge dans d'autres crises dangereuses à connotation religieuse, ethnique et régionale. Tchadiennes, Tchadiens, mes chers compatriotes, afin de prémunir le Tchad contre des fléaux du passé, j'ai maintenu le dialogue, les consultations permanentes avec les acteurs politiques et les leaders de la société civile. À ce titre, j'ai reçu 8 fois depuis le début de la transition le président du parti Le Transformateur à sa demande. Avant le dialogue, le président des Transformateurs m'a proposé pour les élections prochaines un ticket électoral, c'est-à-dire un président et un vice-président élus sur une même liste. Il renoncerait ainsi à la question de la non-éligibilité du PCMT. J'ai rejeté ces propositions car toutes les lois et règles devant régir les futures élections devraient être discutées au dialogue national inclusif au cours de ces rencontres. Un partage de 30% en faveur des transformateurs dans les postes politiques, administratifs et des sociétés publiques et parapubliques nous a été demandé. Cette proposition a été naturellement rejetée car elle devrait être le résultat des élections. C'est une proposition de partage des pouvoirs avec les transformateurs qui exclut tous les autres acteurs politiques du pays. À l'approche du dialogue, j'ai demandé au président des transformateurs d'y prendre part. C'est dans ce dialogue national que le consensus sera élaboré sur les institutions futures, les organes et les responsabilités politiques à y assumer. Le président des transformateurs a refusé catégoriquement de participer au dialogue. Des efforts considérables ont été déployés pour convaincre les chefs des transformateurs de faire ce choix de raison pour notre pays. À cet effet, le comité des sages et des aînés, le comité ad hoc du Présidium, les facilitateurs du pré-dialogue de Doha et des diplomates ont été mandatés. Les transformateurs ont persisté dans leur refus. Tchadiennes, Tchadiens, mes chers compatriotes, lorsque le dialogue a pris fin et qu'il fallait désigner les gestionnaires des conclusions de ces assises, le président des transformateurs a demandé à être nommé comme Premier ministre de transition et partager à hauteur de 30% les responsabilités dans la gestion de la transition post-dialogue. Accéder à cette demande aurait été renier les résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain. Dans l'esprit d'ouverture préconisé par le dialogue, le Premier ministre et moi-même avons suggéré que les membres du parti Le Transformateur participent au gouvernement d'union nationale. Là aussi, nous avons enregistré encore un refus catégorique du président des transformateurs qui a exigé la primature ou rien. Si j'avais accédé à cette demande,
il n'y aurait ni manifestation, ni toutes ces violences. Comment un acteur politique qui a argué que le dialogue n'était qu'un monologue, que les résolutions et les recommandations n'ont aucun sens pour lui, peut-il assumer la coordination de l'action d'un gouvernement dont la première mission est l'application stricte du cahier de charges du dialogue national inclusif et souverain? Tchadiennes, Tchadiens, mes chers compatriotes, quant aux autres acteurs politiques qui ont pris part à ces événements, ils ont une lourde responsabilité dans les tueries du 20 octobre 2022. Ils ont recruté et utilisé des groupes terroristes, paramilitaires, pour opérer des assassinats gratuits des masses. En ce qui concerne Wakitama, j'ai reçu les responsables à 5 reprises pour solliciter leur participation au dialogue national inclusif. Le CODNI leur a proposé des quotas pour leur participation à l'organisation et à la tenue du dialogue. Lors de ces rencontres, je leur ai demandé que les manifestations doivent être suspendues pendant les assises. Ils ont accepté cette proposition, mais ont demandé de notre part une aide en échange. J'ai rejeté cette façon de marchander qui n'honore pas notre pays. Le groupe politico-militaire non signataire des accords de Doha ont entretenu des relations directes avec les responsables de ces actes violents. Ils leur ont dit d'opposer une résistance de 3 jours, à l'issue de laquelle ils interviendront. Leur implication dans ces événements tragiques ne souffre d'aucune ambiguïté. Tchadiennes, Tchadiens, mes chers compatriotes, dans notre passé récent, les intervenants extérieurs ont fourni armes et donné de l'argent à des Tchadiens opportunistes qui n'ont pas hésité un seul instant à détruire notre pays pour satisfaire leurs intérêts personnels et répondre aux agendas étrangers. Aujourd'hui encore, des acteurs tchadiens ont sollicité le soutien des puissances étrangères pour que pression et chantage soient exercés sur moi afin d'accéder au pouvoir. Dans cette perspective, le peuple tchadien est devenu un otage, une chose privée de certains acteurs politiques qui n'hésitent pas à les désigner mon peuple, afin d'être instrumentalisés et utilisés pour conquérir le pouvoir. Tchadiennes, Tchadiens, mes chers compatriotes, parce que je suis responsable du Tchad, de l'unité de son peuple, de la sécurité de toutes ses populations, garant de notre souveraineté nationale, je n'accepterai pas que la nation soit divisée, le pays fragmenté et notre unité hypothéquée. J'utiliserai tous les moyens légaux à ma disposition pour empêcher ces projets néfastes pour notre pays. J'ai instruit le gouvernement de la transition pour que cette crise soit gérée dans la justice en toute transparence et responsabilité. C'est ainsi que ce gouvernement a pris des mesures conservatoires, notamment le couvre-feu et la suspension des partis impliqués. Tchadiennes, Tchadiens, mes chers compatriotes, je continuerai à œuvrer pour un consensus national dans la gestion des affaires publiques en gardant toujours
une ouverture aux acteurs politiques et mouvements armés qui ne sont pas encore intégrés dans le processus actuel. J'estime que l'inclusivité doit être toujours des règles pour l'intérêt supérieur du Tchad dans la paix et la sécurité. À nos partenaires et amis, un soutien inlassable et responsable est attendu pour consolider l'effort que les Tchadiens déploient pour la refondation de leur État et le vivre ensemble. Tchadiennes, Tchadiennes, mes chers compatriotes, nous allons enterrer nos morts dans la douleur, mais dans la dignité. Nous devons soigner nos blessés dans la solidarité. Un deuil de 7 jours sera observé sur toute l'étendue du territoire national à compter de mardi 25 octobre 2022 en mémoire de nos compatriotes morts au cours de ces événements tragiques et regrettables. Je vous demande de ne pas soutenir les divers projets qui menacent dangereusement notre pays, de rejeter de toutes les manipulations extérieures, de défendre le Tchad, ce beau pays que nos aïeux nous ont légué. Que Dieu nous bénisse dans notre diversité et notre effort de le défendre. Vive la République, vive le Tchad, je vous remercie. تشاديين 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 وتشاديات أيها المواطنين الأعزاء، حوادث خطيرة بقت يوم 20 أكتوبر في نجمينا ومندو ودوباء وكمرة وسار. كثير من مواطنينا فقدوا الحياة، ماتوا، وبعض منهم أصيبوا بجراح أنجرهم. بقت اعتقالات ناس وحدين قربوهم، والعدالة قاعدة تقدم عشان تجيب التوضيحات اللازمة من أجل تحديد المسؤوليات. أنا بنفسي شعرت بألم شديد قدام التعب الما بيخلي أي نادم عنده عقل وإنسانية ما بيحس بالشيء المؤسف ده. دي ما مظاهرات عادية ساكت، لكن ده تمرد حقيقي وانقلاب خططوه بعناية عديل عشان يزرعوا الفوضى والخراب في بلدنا تشاد. السبب ده ندور نقدم المجد والشرف للحكومة وقوات النظام وكل الأطراف الحركوا من أجل السيطرة في الوضع والحالة انت الانقلاب ده. الناس القاموا بالعملية الانقلابية دي كان هجموا الكمسيريات عن البوليس، وهاجموا البيوت عن الشخصيات الكبار السياسيين والمقرات انت الأحزاب السياسية. استهدفوا مجموعات وأرحبوا الناس اللي بيشوفوهم مثل عدو ولا مهايدين ما موافقين بمشروع حقهم. تشوا وحرقوا العربات ودمروا الممتلكات الخاصة. أنف في ناس أبرياء مساكين قتلوا بدون تردد أوين، ورجال مساكين ساكت ما عندهم أي دخل بالمشاكل السياسية هنت البلد. أنا ننحني لأرواح الناس الأبرياء المدنيين القتلهم، وللأسكر هن قوات الدفاع والأمن الاختالهم وقتلهم بطريقة جبانة في معسكراتهم. تشاديين وتشاديات أيها المواطنين الأعزاء، في الحياة هنت الأمة في أوقات فيها حوادث مأساوية واجب يفسروها بالصحيح. في الحقيقة الشيء الحصل ده بشهد بالنية الفصل
انت المجرمين البدور بسببوا حرب أهلية. من يوم وفاة رئيس الجمهورية المارشال إدريس ديبي إتنو تشاد بدأت تواجه حالة بدون قيادة سياسية بمؤسسات محددة شديد. كان هناك خطورة تؤدي إلى عدم الوجود هنا بلدنا، ومن أجل الحفاظ على تشاد من الأزمات الكبار مثل الإرهاب والتمرد والمواجهات بين المجموعات القبلية وتفكيك الدولة، المجلس العسكري الانتقالي كونوه بسرعة من أجل مواجهة كل التهديدات والمخاطر. في الماضي تشاد عاشت ثورات ومواجهات أخوية وحرب أهلية دموية. كان ناشطين سياسيين استعملوا الشعب عشان يتواجهوا بيناتهم مسيحيين ضد المسلمين، شماليين ضد الجنوبيين. من الأحداث الدامية دي الشعب التشاديين عندهم الآثار المؤلمة دي في ذاكرتهم وفي عقولهم، بقى مثل السم في الوحدة الوطنية والعيش معا. نظرا للأزمات المتكررة قال أنا ما نقبل وما نقصد أبدا بكون تشاد تقع من جديد في أزمات آخر خطيرة ذات الطابع الديني وقبلي وإقليمي. المواطنين الأعزاء، عشان نحفظوا لتشاد من الوباء عن الماضي، أنا فضلت الحوار والمشاورات المستمرة مع الناشطين السياسيين وزعماء المجتمع المدني. في الناحية دي من بداية الانتقالية قابلت 8 مرات لرئيس حزب المحاولون الترانسفورماتير بطلب منه. قبل الحوار رئيس المحاولون الترانسفورماتير اختار عليه بكونه في الانتخابات الجاية الرئيس ونائب الرئيس ينتخبون في قائمة واحدة، وبمثل ده هو بيقل منا المسألة هن عدم ترشيح رئيس المجلس العسكري الانتقالي. وقال أنا رفضت المقترحات دي لأن أنا كلنا أنينا في بلدنا القوانين والقواعد التمشي الانتخابات المقبلة واجب يناقشوها في الحوار الوطني. في كل اللقاءات دي طلب منا وطلب مننا خلينا ننتو 30% من المناصب السياسية والإدارية وفي الشركات الحكومية والشبه حكومية. بطبيعة الحال الطلب ده رفضناه لأن ده كل واجب يقع بعد نتيجة الانتخابات. ده اقتراح عن تقاسم السلطة، يعني قسمين السلطة مع الترانسفورماتير بس وهيتم، وكل السياسيين الآخرين ده يكسكسون بعيد، ما في نادم آخر يشارك في السلطة إلا هو بس ترانسفورماتير وهيدا. وقت جينا قريب للحوار أنا طلب من رئيس حزب الترانسفورماتير عشان يشارك في الحوار، لأن في الحوار الوطني بس التوافق ببقى في المؤسسات المقبلة والأنظمة والمسؤوليات السياسية. رئيس الترانسفورماتير رفض نهائيا، قال ما بيشارك في الحوار. جهود كثيرة بذلناها عشان نقنعه لرئيس الترانسفورماتير عشان يختار الطريق السليم لبلدنا. أسباب ده لجنة الأقلاء والناس الكبار واللجنة القاسة والمسهلين عن الحوار التمهيدي عن الدوحة ودبلوماسيين غربيين كلهم كي كلفهم بالشان ده، لكن بدا كل كي الترانسفورماتير قعدوا في رفضينهم. تشاديين وتشاديات المواطنين الأعزاء، وقت الحوار كمل جاء الوقت أن تعيين الناس اللي بنفذوا مخرجات الجلسات دي. رئيس الترانسفورماتير طلب دور نخطو رئيس الوزراء بريمير مينستر وننتو نسبة عن 30% من المسؤوليات في تسيير الانتقالية بعد الحوار. إذا كان أنتينا طلب ده معناته ما احترمنا التوصيات والقرارات انت الحوار الوطني الشامل والمستقل. في الروح انت الانفتاح القام بها الحوار رئيس الوزراء وأنا قلنا أعضاء الحزب ترانسفورماتير نشاركون في حكومة الوحدة الوطنية. ده كل بتان رفضا نهائيا رئيس الترانسفورماتير، إلا قال يسوي رئيس الوزراء يبقى بريمير مينستر بس، ولا كما في خلاص. إذا كان أنا قصدت ليه في الطلب ده وسويت بريمير مينستر رئيس الوزراء وقت ده ولا مظاهرات ولا الأنف ده كله كي ما ببقى. كيف ناشط سياسي مثل ده وقال الحوار هو مناجات فقط والقرارات والتوصيات ما عندها أي معنى ليه؟ هل نادم مثل ده يقدر ينسق الأمل عن حكومة كان مهمتها الأولانية هي التطبيق الصارم لدفتر مهام الحوار الوطني الشامل والمستقل؟ تشاديين وتشاديات المواطنين الأعزاء،
كل السياسيين الآخرين شاركوا في الأحداث دي هم ديل عندهم مسؤولية كبيرة في القتل والموت البيجي يوم 20 أكتوبر 2022. هم دول جندوا واستعملوا جماعة إرهابيين شبه عسكريين قاموا بعمليات إلا عشان يقتلوا ويغتالوا الناس وقتلوا الناس. فيما يخص وقت تم أنا قابل مسؤولينهم 5 مرات وطلب منهم يشاركوا في الحوار الوطني. لجنة التنظيم كودني قدمت لهم نسبة من أجل مشاركتهم في التنظيم وإنعقاد الحوار الوطني. في معلوماتنا دي أنا أقول لهم واجب يوقفوا المظاهرات وقت الحوار. قصدوا ولكن طلبوا مننا مساعدة في المقابل. أنا رفضت المساومة دي الما تشرف أبدا بلدنا. المجموعات السياسيين العسكريين الما وقعوا اتفاقيات الدوحة سوى علاقات مباشرة مع المسؤولين من الأفعال هنت الأنف البقدة. قالوا لهم تقاوموا 3 يوم بس أنينا نجو. تدخلهم في الحوادث المأساوية ده أكيد ما عند أي شك. تشاديين وتشاديات المواطنين الأعزاء، في ماضينا القريب أيادي خارجية أنتج سلاح أسلحة وقرص لتشاديين انتهازيين الما يترددوا ولا لحظة عشان يدمروا بلدنا لتلبية مصاليم الشخصية ويستجيبوا لمطالب وأجندة خارجية. اليوم بتانكولا المخربين التشاديين طلبوا الدعم من قوى أجنبية لممارسة الضغط والابتزاز من أجل الوصول إلى السلطة. من هذا المنظور الشعب التشادي أصبح رهينة وممتلك قاس لبعض السياسيين الما بيترددوا وبيقولوا شعبي من أجل استعمالهم واستخدامهم للوصول إلى السلطة. تشاديين وتشاديات أيها المواطنين الأعزاء، لأن أنا مسؤول من تشاد من وحدة شعبها من الأمن أن كل السكان ضمين السيادة الوطنية ما نقبل وما نقصد أبدا البلد تتقسم والبلد ما تتفكك ووحدتنا تبقى رهان للآخرين. أنا أنطيت تعليمات للحكومة الانتقالية بكون الإدارة انت الأزمة دي تبقى بالعدالة وبشفافية ومسؤولية. أسباب ده الحكومة شالت قرارات وتدابير احترازية خاصة حظر التجوال ووقفين الأحزاب المعنية. تشاديين وتشاديات أيها المواطنين الأعزاء، أنا نواصل الأمل من أجل توافق وطني في تسيير الشؤون العامة بانفتاح للسياسيين والحركات المسلحة اللي هسه ما التحقوا بالعملية الحالية. أنا نعتقد أن الشمولية تكون دائما القائدة لمصالح تشاد العليا في السلام والأمن. لشركائنا وأصدقائنا نطلب منهم الدعم من أجل تقوية الجهد القاموا به التشاديين لإعادة تأسيس دولتهم والعيش سوا. تشاديين وتشاديات أخواني المواطنين، ندفن ناسنا الماتوا في الألم ولكن بكل كرامة. واجب نهتم بالمجروحين في التضامن. يبقى حداد هنا 7 يوم في جميع الأراضي الوطنية اعتبارا من الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 ترحما لذكرى مواطنينا الماتوا خلال الأحداث المأساوية والمؤسفة دي. نطلب كل كيم منكم ما تدعموا مختلف المشاريع التهدد بلدنا بشكل خطير وما تقصدوا بكل الملعوبيات الخارجية. خليكوا ناس وطنيين تضافوا لتشاد البلد الجميلة، البلد الجدودنا خلوها لنا. بارك الله في تنوعنا وجهودنا للدفاع معا. تعيش الجمهورية، تعيش تشاد. Vive la République, vive le Tchad,